पुराणर सप्तम अध्याय आमे आलोचना करिथिलु मातृगर्भरे जेतेबेले मलमूत्र लाଳରେ बुड़ित होई संतानटी रही थाए सेतेबेले से भगवान को प्रार्थना करुथाए, हे प्रभु हे श्रीराम आपणकर शत शत नाम मु जप करिवि। जय जय देव ब्रह्मांड करता, जय कमला वल्लभ त्रैलोक्यर पीता। एहीपरि भावरे नानादि नाम रे भगवान को से चिंता करिवो। भगवान कर नाम संकीर्तन सदाबेले करिवो। जदि से मातृगर्भरु पृथ्वीपृष्ठ को अवतरण करुछि, भगवान को से डाकुछि जे प्रभु मते गर्भरु यथाशीघ्र रक्षा करंतु, तार निजर पूर्व पाप को स्मरण करी। तेबे आसंतु विषय को सेठू आगकू नबा। दया बही दास धामे दियो बारे देखा, ए विपद सिंधु पारी कर दिन सखा। एही बार क्षमा मते कर कृपा सिंधु, पाप कर्म न करिवि आहे दीन बंधु। तुम्भे सेना प्रभु त्रैलोक्यो चिंतामणि, ज्ञान बारे भृत्य जन करुण कहानी। संसार माया रे पड़ी तुम्भकु भूलिली, कामिनीर रूप महे बुड़ी मु रहिली। विषय भोगलम पटे गला काल मोर, दिने तोर नाम मुखु नहेला बाहार। मातृगर्भरे रही संताटी चिंता करुछि, ए संसार मायारे पड़िली, तुम्भर नाम को दिने जप करली नहीं। ए कामिनीर जो रूप से रूप मोहरे मु पड़गली, विषय भोगरे मु पड़गली, लोभरे मु पड़गली। से समय रे प्रभु आपण को नाम टिके मो मुखरे मु जप करली नहीं। केते जे करिली पाप तार सीमा नहीं, धर्म कार्य दिने हेले न करिली मुही। मांस आसे नाना पशु पक्षी नाश कली, सुरापान करी पर रमणी लभिली। दिने हेले साधु सेवा न कली पामोर, गर्भे निंदा उपहास कली बारंबार। दिने भी धर्म कार्य मु करली नहीं, मांस खाद्य रूप में मांस को ग्रहण करी बोली नानादि पशु पक्षी को मु नष्ट करिली मारिली। सुरापान अर्थात मद्यपान करिली, रमणी को हरण करिली। दिने हेले साधु संग करिली नहीं, निजर गर्भरे उपहास समस्त को मु करिली, समस्त को मु निंदा करिली। सेही सब पाप मोर दया क्षमा निधि, उद्धार करंतु मते ए गर्भवारिधि। एथर तुम्भर पद कंज जुग सदा, भजन करिबी प्रभु एही सर्वबाधा। हे प्रभु ए गर्भर जो कष्ट से कष्ट मत उद्धार करंतु हे दयानिधि। एठू मु जीवा परे धराधाम को सदाबले आपणकर नाम को मु जप करिबी। एही परि निरंतर श्रीहरि स्मरण, करी माता गर्भे मुनि व्रत को धारण। दुख कष्ट सही 10 मास परिजन्ते, विष्टामूत्रे गांठी होई से विषर्ण चिते। प्रभु पाद पद्मे मन निरते लगाई, विकले कांदई जीव करबारे त्राही। एहीपरि विभिन्न कथा को से चिंता करी दुख कष्ट सही 10 मास पर्यंत विष्ठा मलमूत्र से घांटी होई से प्रभुंकर पाद पद्म को बारंबार चिंता करुथाय। एही परि 10 मास हुअन्ते पूरण, स्मृति मारुत प्रवेश हुओ इत क्षण। निरंतर इत स्तत कर इताहाकु, वायु बळे कंप मान हुए तार बुकु।
ଧ୍ୟାନ ଲଗାଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ପଙ୍କଜେ। ପବନ ଆଘାତେ ଭଏ ସେହୁ ଆଖି ବୁଜେ। ସୁତିକା ମାରୁତ ବେଗେ ଧକ୍କା ଏ ମାରଇ। ଜନି ଦ୍ୱାରେ ସେ ଆଘାତେ ଯିବ ପ୍ରବେଶଇ। ପୁଣି ଏକ ଆଘାତ କର ଇ ଯେ ମରୁତ। ଅର୍ଦ୍ଧଜନି ପଥେ ଯିବ ହୁଏ ଉପଗତ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 10 ମାସ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ବଳରେ ତା ଶରୀର କମ୍ପମାନ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ପବନର ଆଘାତରେ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପବନ ପଶୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପବନର ଆଘାତରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜନି ଦ୍ୱାରକୁ ଆସେ, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଆଘାତରେ ଜନିର ପଥ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେହି ସମୟରେ ଦୁଃଖ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରେ। ଜନି ମଧ୍ୟେ ପଶିଯିବ ଯାହା ଭୋଗ କରେ। ବାର ବାର ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ହରି ଚରଣ। ପୁଣି ମାରୁତ ଆଘାତ ହୁଏ ସେହି କ୍ଷଣ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ପିଲାଟିଏ ପାଉଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ମାରୁତର ଆଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ପବନର ଆଘାତରେ ତାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଜନିର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ପବନ ଆଉ ଏକ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଆଘାତ ପଡ଼େ ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସର୍ବ ଭୁଲେ ତତ୍କାଳେ। ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନ ଶ୍ରୀହରି ସ୍ମରଣ। ସବୁ ଭୁଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ କରଇ କ୍ରନ୍ଦନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପବନର ଆଘାତରେ ଜନି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମନେ କରି ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହରିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ସେ ଭୁଲିଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରଇ ପାର୍ଥିବ କ୍ଷୀର ପ୍ରଭୃତି ଆହାର କରନ୍ତି। ନାଭିଚ୍ଛେଦନ କରିଣ ତାକୁ ପ୍ରବୋଧନ୍ତି। ଖାଇ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭୁଲଇ ଏ ଜୀବ ଏକା ବେଳେ। ଗର୍ଭର କାଳରେ ଯାହା ଚିନ୍ତୁଥିଲା ବେଳେ। ଗର୍ଭଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହାର। ପୁଣି ପୁଣି ଗର୍ଭ ଦୁଃଖ ନୁହନ୍ତା ନିଜର। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଧରି ଆସି ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ପୂର୍ବର କଥା ସବୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମାତୃର ଯେଉଁ କ୍ଷୀରକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ସେ କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ସେ ଆଉ ପାପ କରିନଥାନ୍ତା। ସେ ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସେ ଭୁଲିଯାଇ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହି ମାତୃଗର୍ଭରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରି ତାର ଜୀବନକୁ ସିଏ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହେ ପଡ଼ି ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ। ମଣିକାମିନୀ ସୁରତେ ଭୋଳା ଏସେ ଚିତ। ମୁଖନ ସ୍ଫୁରଇ ବାଣୀ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କାଳେ ତାର। ହସ୍ତପଦନ ଚଳଇ ଅବଶ ଶରୀର। ଗର୍ଭର କୃମି ତାହାର ଉଦରେ ଥାନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ସେ ଦଂଶନ ତାହାକୁ କରନ୍ତି। କ୍ରନ୍ଦନ କରଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଯହୁଁ ବାଳ। ମାତା କ୍ଷୀର ଦାନ କରେ ଶୁଆଇଣ କୋଳ। ତାର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ କୃମି ସବୁ ଥିଲେ ସେ କୃମି ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଉଦର ପେଟରେ ଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେ କୃମିମାନେ ତାହାକୁ ଦଂଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦଂଶନ କରିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦୁଛି ମା ତାହାକୁ କ୍ଷୀର ଦାନ କରି ଶୁଆଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏଇଠାରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନର୍ବାର ଏଇଠୁ ବିଷୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।